हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। तुझसे जुदा अगर हो जाएंगे तो खुद से ही हो जाएंगे जुदा, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी। এই যে শিশির ভেজা ফুল, ফুলটা দেখেছেন কত সুন্দর করে গাছ লাগিয়েছে। আসলে সুন্দর একটা প্রতিভা গাছ, এগুলো গাছ। এই যে এখানে আরো সুন্দর লাগতেছে, দেখেন এখানে আরো সুন্দর লাগতেছে। এই যে দেওয়ালের সাথে এগুলো লাগাইছে, এত সুন্দর লাগতেছে বলার কথা নাই, খুবই সুন্দর লাগতেছে। প্রতিভাগুলো প্রত্যেকটা মানুষেরই কাজে লাগানো উচিত। প্রতিভাগুলো, সবাই ভালো থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।